स्त्री कर्तव्य कौन ना नहीं विवाहिक आसवा पर शाशुघर को गोटे स्त्री कर्तव्य कौन कौन ए माँ विवाहिक तुम शाशुघर को जीव पाटी करन पिला माने किंतु गोटे भल कथाटी कहबी आज मोर माँ माने समस्ते लक्ष्य करिथांतु झीटी शाशुघर पठेबा समय रे दीटा जिनस के शाशुघर को दब ना झील को दब नहीं कौन कौन जदि दब से स्वामी जेते रोजगार कले सब दरिद्र आगा अंटिबनी के रोगिणा हम सब कौन केते अर्जुले नियंड हम मु रात्र कहीदे आम बनज बाबू माँ को जदि जानी ना पचारे से कहीदे दीटा जिनस केबे नबन कहीदे रात्र मु अधे पुराण सारी देती अधुटी बाकी थी गाइली सका तमें सब शई पड़ो मुझे शोनी मो पुराण जी गाइबा कथा से गाई देती सब जाक एड़ू करी मोर माँ मैंने जिते सब लक्ष्य कर झीटी शाशुघर पठेबा समय जो झील मैंने दीटा जिनस के बापा घर नबनी जदि बापा घर नहीं गल बापा घर को विपत्ति पड़ो शाशुघर को विपत्ति पड़ो विपत्ति पड़ो जेते अर्जिले नियम डागा हम सब दरिद्र गोड़े पछरे से दीटा जिन कहीदो आम शुणी लक्ष्मी छड़ा हो तेणुक मोर माँ मैंने मन देकर शुण कौन दीटा जिनस नबनी शाशुघर केमी चलो माँ शाशुघर गले दीटा जिनस के नबनी बाबू पचारि गोटे नारीर कर्तव्य कौन शाशुघर स्वामी प्रति कर्तव्य कौन शाशु शशुर प्रति कर्तव्य कौन परिवार प्रति कर्तव्य कौन से कथा दी चारिपद कहवाक लिखिं गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी नारी मानकर स्वामी ईश्वर स्वामी चरण स्वर्ग लक्ष्मी सदापति व्रतार संगिनी स्वामी प्रीति अपवर्ग स्वामी प्रीति अपवर्ग स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पादे भक्ति अर्चना मति अर्पित करिबु कर्म आलो माँ अर्पित करिबु कर्म ए झियो नारी मानकर स्वामी ईश्वर झीटी विवाह सारा पर शाशुघर को जो जीव तार ईश्वर जो देवता किए जानी कि माँ विवाहित नारी ईश्वर जो देवता किए जानी कि माँ शिव महाप्रभु शिव शिव ना विजय होगा नारी मानकर स्वामी ईश्वर गोटे विवाहित नारीर देवता हूँ तार स्वामी विवाहित नारीर देवता हूँ तार स्वामी किंतु 12 मास 13 प्रकार व्रत करिवो ना नहीं संक्रांति सोमवार कार्तिक मास उपवास सब जगह करुव इे घर घरे हारे कोष्टियार पु कोष्टिया तो बोपा बाईस दांतर कदली गाड़ी करू कौन टा हम किसी मूल्य ना जिते दिय देवता पूजा कले सब जाक वृथा लो माँ केते तू तीर्थ भ्रमण करुथा केते दिय देवता पूजा करुथा जदि स्वामी की सेवा करी न माँ ताहले सब जाक वृथा शाशु शशुर को सेवा करिन केते दिय देवता पूजा कले किछि फल मिलिबो नहीं कहीं जानिछ कि माँ तमे शिव मंदिर को जीव संक्रांति दिन 150-200 टंकार नड़िया कदली नब मुंड बाटई सेठी भांगिबो मुंड बाटई दब से महाप्रभु नड़िया खाइबो शिव महाप्रभु कदली खाइबो तुमको अनैबो पचारिबो नहीं जो महाप्रभु खाऊनी ताकू नहीं 150-200 टंकार नड़िया कदली भोग करुछंती जार पाटी फिटुनी कि सी अनौनी किंतु जो महाप्रभु खाइबी बोली मागुची ताकू आमे खाइबा को दउना हंती देई पारुना दउचे कि चलंती देवता घरे अछि पत्थर देवता को पूजा करूछे किंतु चलंती देवता को आमे पूजा करूनी जे पाटी फिटेगिरी मागुची बप्पारे भलो लागुन रे बप्पा टिके 10 टंकार कोन टिके आनि दबु करे बप्पा आउ खाना रे पो जदि बापा टी माँ टी कहे आज भल लगुनि रे बापा पार्टीटा टी कौन टी भल मंद टी आनीदबू कि बोले पुअर इच्छा थी ना कौन माँ टाक कि बापा टाक आनिक पुड़ाटी देवी बोले पुओटा जदि घिना आनिक देदेव
ମାଇକିନାର ଦେହ ସହିବନି ଦେଇଦେ ବୋପା ମା ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା କରି ଦେଇ ଦଉଥା ହଗିଲେ ମୁତିଲେ ତୁ ଆଗା ନିଜେ ଏକା କାଢିବ ସତନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା ହଗିଲେ ମୁତିଲେ ତୁ ଆଗା କାଢିବୁ ବୋଲେ ହଳା ଦେବାକୁ ଥିଲେ ମୋ ଦଇ ଦଉନି ଡରି ଯେଉଁଟା କରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାସ୍ତବ କଥା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯାଉଛେ ଦେବତା ମନ୍ଦିର 150-200 ଟଙ୍କାର ଯାଉଛେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛେ ସେଦିନ ମାତ୍ର 3 ତୁଳା ହବ ସୁନା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଦିନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା ନା ନାହିଁ 2-3 ତୁଳାର ହାରୁଟେ ଲଗାଉଛେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପାଟୁଟି ପିନ୍ଧୁଛେ ଅଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ସେବା ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଏ ଯୋଉ ମା ମାଉସୀ ଗଣ୍ଡେ ଘଡ଼ି ହେଇଯିବ ମା ମାନେ ମତେ ଗାଳି କରିବନି ବଡ଼ ଗିଆ ମାଠଟା ସକାଳୁ କାଣା ଆମ ପୁରାଣ ଗାଇଲା ବୋଲି କହିବନି କି ଆରେ ଆଉ ସତ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ ଥରେ ମତେ କିଏ ଗାଳି କରିବନି ମା ମାନେ କି बोले 5 देश नानी भौणी के घड़ी ही नथिबे मंदिर रे भेट हिजिबे बोले से पचरे ए मा नानी तू हले आइछु हां लो माळती मु हले आइछि ल झियो एमती 2 जण जा कथावार्ता हेबे हारुटा देखि दो ए मा केडे सुंदर हारुटी करिछु केते टंका पड़ला लो ए वर्षा गालो 3 तुला पड़ला 3 लक्ष टंका हला तो भाई आनी दैछती हलो नानी तो भाग्य रे थिला जे 3 लक्ष टंका रा सुनाहार पिंदिलु लो मा एडी देखुनु कला सुताडी जो बोपा घरु आनीनी मंदिर को जिबे महापुर पूजा करूथबे मंदिर रे भासुकुटी होउथबे सत कि मिछा आज्ञा कहतु गुड़ाक भक्ति भाव नहीं अशास्त्र विहित सेवा चली किंतु जो महापुर खाइबनी ताकू पूजा करिवे असल देवता को आज्ञा पूजा करिवे नहीं एणु स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे मते अर्पित करिबु कर्म स्वामी जा कहिबे दुष्कर हेले पारने हेबु तत्पर थोरे दाबारीबे आउ तही केबे हेबु नाही अग्रसर आलो जिया हेबु नाही अग्रसर ए मा हां स्वामी जा कहिबे दुष्कर हेले हे पालने हेबु तत्पर अच्छा केते बड़ कष्ट कामडा जदी तुमको स्वामी कहि दैछंती मा जे कामडा करिवाकू पड़िबो हां हो कि न हो मा चेष्टा करिवो न हला न हो कहिबो मु पारिली पारुनी मु कोन करिवि किंतु केबे कहबोनी मु हेइ पारिबोनी परिपरिनी मो पाखरा समय नै जे तम पय आगा मु जगी ओ चेष्टा करबो चेष्टा हबोनी चेष्टा करबो चेष्टा करबो हो न हो थरे जा बारीबे आउ तही केबे हेबो नाही अग्रसर हां थरुडी जो काम करियो को मना करि देबे द्वितीय बार से भूल केबे करिवोनी ना स्वामी कर कथा को अक्षर अक्षरे पालन करिवो करिवो आ गोटे कथाडी पचारिबी स्वामी की खाइबा को केतळ दबो हां खाइबा को केतळ दबो निजे खाइला परे तू खाइबो केबो हां तो खाइ दो तो औंसा कंठरे बाडी थई दो हां खाइ साला परे से कंठरे बाडी के देई दबो बाटाळू सुनुचो ए अंडरा चंडी पिलार नारी शिक्षा ये पुनी आगे खाइबे केबो से खाइ साला परे ता कंठरे बाडी के ताको पय थई दबो भलो अंडरा चंडी पिला लो केमिति तो दिन फायदा कहूची कि मु कोड बुली जाउची तू खाना मते जगी थावेली ए माए से कोन कहिबो बापा घर थिला आगे खाइबे गले चलिबो स्वामी घर हबनी आउ हम घर आगुतरे खाइ स्वामी को भोजन परे तू भुंजीबू सोइबू शयन परे स्वामी तोरो सजाते जीवा पूर्वरु उठुथिबू प्रत्युषरे आलो मा उठुथिबू प्रत्युषरे ए मा तमे आगे खाइबनी स्वामी सासु ससुर खाई सारिबा परे थालिया रे उच्छिष्ट गंडे थिबो तम पई प्रसाद झियोटी भाबिबो जे आज मो भाग्य रे आज मो पई प्रसाद मिलिला आ गंडे मिसै गिरी प्रसाद बोली भाबि गिरी खाइबो आइस बढिबो जो बहु माने स्वामी रो अहिंठा को सासु ससुर अहिंठा घृणा करी फिंगी दउछंती ए माने अळ पैसा हि दउछंती कैंसर बेमार हि जाउची से गुसैती पे बोल जति मोर गोडुटा फुली गला मोर छातीटा अमक हि गला मात्र ए कथाटा कहू ना भूलटा कहबेनी सेटा रोगिणा हो व्याधि हम स्वामी सासु ससुर अहिंठा जी प्रसाद बोली खाइब आयुष बढ़ी सौभाग्यवती हम जी घृणा करदेव माँ अल्प आयुष होकर सी मरीज आयुष हानि हो शास्त्र लेखा हो तेणु केबे स्वामी उच्छिष्ट को सासु ससुर उच्छिष्ट को केबे घृणा करिया को हबो नाही गुरुजनकर उच्छिष्ट होची प्रसाद तम पई मात्र 150 अहिंठा खाइबोनी 150 उच्छिष्ट खाइबोनी बुझिल तमे शोइबु शयन परे एबे जेमती घरे बापा घरे राति 9 रु दिन 9 पर्यंत शोउछु मागुतरे शोइ पड़छु किंतु सासु घरे सेइडा हबनी स्वामी को परे आगा शोइबु हां शामु पुरा का शोइबु सासु ससुर स्वामी शोइ सारिबा परे पाद सेवा करिबु तापरे शोइबु किए उठी नथिबे पाहंदियारु उठिबु सासु घरे बहु 8 दिन 9 पर्यंत शोइले हबनी लो झियो
হব কি ଆଉ ନାହିଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବୁଥିବୁ ନୀତି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ଶାଶୁଟି ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା ସିଂହାସନ ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି ଆଲୋ ଝିଅ ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବୁଥିବ ନୀତି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ହଁ ତମ ଦେବତା ହେଲେ ତମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀର ଦେବତା ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଁ ଘରେ କୁଳ ଦେବତାକୁ ହଁ ଘର ଇଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ହଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଆମର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟିବୁ ଗୋଟେ ବିବାହ ଶାଶୁକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟିବୁ ନାହିଁ ଶାଶୁଟି ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା ସିଂହାସନ ମା ବୁଝିଲ କି ମା ହଁ ଘରର କୁଳ ଦେବତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବିବାହିତ ଝିଅଟି ମୋର ଶାଶୁ ଘର ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ମୋର ଦେବତା ଦେବତା ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକରି କରିବ ମା ଏତେ ଏତେ କଥା ମାନିଲେ ଝିଅ ଲୋ ହୋଇବୁ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୋତେ କହିବେ ଜଗତେ ସବୁ ହୋଇଯିବୁ ପାରି ଆଲୋ ଝିଅ ସବୁ ହୋଇଯିବୁ ପାରି ମୋର ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ପଠେଇଲା ସମୟରେ ଏସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଯାକ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ହେବ କଥାରେ ଅଛି ଦୁହିତା ଦି କୂଳକୁ ହିତା ପିତା ବାପାଘର କୂଳକୁ ଉପକାର କରୁଛି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଶାଶୁଘର କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଦି କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଝିଅଟା ମା ତେଣୁକରି 84 ନର୍କରୁ ପୁଅ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି କେବଳ ପୁତ ନାମକ ନର୍କରୁ ଏ ଯୋଉ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଯିବ ଆମେ ମାସେ କି 15 ଦିନ ସେଇଟାକା ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆଉ ଅସ୍ଥି ସଂସ୍କାର କରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କାମ କିନ୍ତୁ ଝିଅ 64 ନର୍କରୁ ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି 64 ନର୍କରୁ ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି କେତେ ହେଲା 64 1 65 ହେଲା ଆଉ ରହିଲା 19 ନର୍କ ଆଉ 19 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଜି ଯଦି ଝିଅ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ 19 ନର୍କରୁ ହଁ ବୁଝିଲ କି ମା ଏଣୁ କରିବା ଏତିକି କଥା ମାନିଲେ ଘରଟା ସୁନା ସଂସାର ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ମୋର ମା ମାନେ ଖୋଳହୋଳି ଦବ ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପଛେ ହରିବୋଲ ପକେଇବେ ନାହିଁ ହରିବୋଲ ପକେଇଦେଲେ ଶେଷ ଆଉ ବାଜାବାଲା ବାଜା ବଜେଇବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ହେଲାଣି ପାଣି ଗଲାଣି ଓହୋ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ଧର ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଧ୍ୟାୟନ୍ତେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତେ माधव माधव वाक्य माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्य सर्वकाले माधव मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदन मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलं गरुडाध्वज आण आण शीघ्र आण लगन गड़ी जाऊँ कहीं भंडारी पिला कहीं दुब बरगोली पत्र हलदिया चाउल होम काठ
ତୁ ତ ଧିମେଇ ଗଲେ ଇଆଡ଼େ ତ ଲଗ୍ନ ଗଡ଼ିଯିବ ବାପା ଆଉ ଗଲେ ବାପା ମା ଦିଟା ଜିନିଷ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଦେବେନି ଝିଅକୁ ଦେବେନି ଯଦି ଦେଲେ ଦରିଦ୍ର ହବ ଶାଶୁ ଘର ସ୍ୱାମୀ ଦରିଦ୍ର ହବ ତେଣୁକରି ଦିଟା ଜିନିଷ କେବେ ଦେବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଏ ମା ଶୁଣିଥା ଦିଟା ଜିନିଷ କେବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଧରିକିରି ଯିବନି ମୋର ମା ମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗଣେଶ ଫଟୋ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ବା ଗଣେଶଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଝିଅକୁ କେବେ ବାପା ଘର ଦେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଦେଇଦେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ସାଥିରେ ପଳେଇଲା ଝିଅ ସାଥିରେ ପଳେଇବ ବାପା ଘର ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେ ତେଣୁକରି ଗଣେଶ ଫଟୋ କେବେ ଝିଅକୁ ବିବାହିତ ଝିଅକୁ ଦେବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁଣ ଲୁଣ କେବେ ବିବାହିତ ଝିଅ କେବେ ବାପା ଘର ଯିବା ସମୟରେ ଲୁଣଟା କେବେ ନେବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଲୁଣ ନେଇଗଲ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ରତା ହବ ଯେତେ ଅର୍ଜିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ଲୁଣ ନେଇଗଲ ସାରା ଜୀବନ ଋଣ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ରହିବ କେତେ ଅର୍ଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ଏଣୁକରି ବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନେବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣୁକରି ମା କ'ଣ କରୁଛି ଗଲାବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଦୁଡ଼ା ଧୋଉଛି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଝିଅ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ପଳେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇବ ତେଣୁକରି ବିବାହିତ ମା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧୋଇଦେଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଯେମିତି ଯିବ ନାହିଁ ଏଣୁକରି ବିବାହିତ ମା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିବେ ମାକୁ କେବେ ଜୁହାର କରିବେନି ଝିଅମାନେ ବିବାହିତ ହେଲା ସମୟରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ମା ମାଉସୀ ଖୁଡ଼ି ପଡ଼ିଶା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ମାକୁ କେବେ ନମସ୍କାର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାକୁ କେବେ ଝିଅମାନେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ମାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଗୌତମଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଗୌତମ ଋଷି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିରି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କଲେ ଅହଲ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ଦିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମଶୀଳ ଯବଶୀଳ ଇଏ ଯୋଉ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ ଦିଟା ପୁଅକୁ କାଖରେ ଧରନ୍ତି ଝିଅଟାକୁ ଚଲେଇକି ନିଅନ୍ତି ଦିଟା ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାନ୍ତି ଅଞ୍ଜନାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା କହିଦେଲା ଗଲା ବାପା ୟାକ ଜାରଜ ପିଲା ଯାକ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସଉଛ ମତେ ତାତଲା ବାଲିରେ ଚଲଉଛ କିଏ ଅଞ୍ଜନା ଅହଲ୍ୟାର ଝିଅ ଅଞ୍ଜନା ଯେମିତି ଏ କଥା ଗୌତମ ଜାଣିଲେ ପିଲା ଦିଟାକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତ ମୋ ରସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏ ରୂପ ଧରିକିରି ଆସିବ ଜାରଜ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଦିଟା ଯାକ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ ପିଲା ଦିଟା ଭାସି ଭାସି ଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଗଲେ ଜାରଜ ପିଲା ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରର ପୁଅ ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୁଅ କିସ୍କିନ୍ଦା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଲାଗିଲା ବାଳରେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ବାଳି ଗୋଟେ ପିଲା ଲାଗିଲା ଗ୍ରୀବା ଦେଶରେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ସେ ପିଲା ଦିଟା ବାଳି ସୁଗ୍ରୀ ହେଇକିରି ରହିଲେ ଅହଲ୍ୟାର ପୁଅ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅହଲ୍ୟା ଜାଣିଦେଲେ ପିଲା ଦିଟା କାହିଁ ସେଇଠି ଗୌତମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଗୋଟା ଜାରଜ ପିଲା ଯାକ କିଏ କହିଲା ନା ଅଞ୍ଜନା ସେଇଠି ଅହଲ୍ୟା ରାଗିଲା ତୁ ଝିଅ ହେଇକିରି ମାର କଥାଟା ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ ଲୁଚେଇ ପାରିଲୁନି ବାପାକୁ କହିଦେଲୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପିଲା ଦିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲେ ତୋ ଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଲାର ଜନ୍ମ ହବ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଲାଟି ଏକା ଜନ୍ମ ହବ କିଏ ଅହଲ୍ୟା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଗୌତମ କହିଲେ କେତେ କଥା କଲୁ ଜଣ ପାପିନି ମା ହେଇକିରି ଝିଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି କେତେ କ'ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା କେବେ ଝିଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ତେଣୁକରି ଅହଲ୍ୟା ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ବୋଲେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗୌତମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁ ଆଉ ଏମିତି ପାପ କାମ କରୁ ଯେ ମା ହେଇକିରି ଝିଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ ଆଜିଠୁ ଝିଅମାନେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ମାକୁ କେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ନାହିଁ ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁ ମା ହେଇକିରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲୁ ଝିଅକୁ ତେଣୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମାନ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରେଇଦେଲୁ ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଯିବେ ଆଉ ମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି କଥାଟା ସେ ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଇଛି ପୁରାଣର ଏମିତି ବହୁତ କଥା ରହିଛି।